Bonjour. Aujourd'hui, on va prendre la négation. احنا خدنا négation قبل كده ان احنا كنا بنحط ne ou pas. Ne avant le verbe, le pas après le verbe. Mais aujourd'hui, النهارده هناخد حاجات أكبر شوية امتى أستخدم négation من غير ما أستخدم pas. النهارده هندرس jamais, never و rien, nothing. امتى أستخدم jamais وامتى أستخدم rien. Toujours يعني دايما, souvent, often, rarement, نادرا, quelquefois و parfois, sometimes. لو لقيت حاجة من الحاجات دي في الفراز بتاعتي هستبدلها بجامي يعني never. quelque chose يعني something لو لقيتها في الفراز بتاعتي هستبدلها بريان nothing. وريان دايما بتحل محل complément d'objet direct. La formation. ازاي اعمل الفراز بتاعتي وانا بستخدم جامي او rien. لو الفيرب بتاعي au présent بستخدم ne plus verbe plus jamais ou rien على حسب هستخدم مين فيهم. Si le verbe est au passé composé, alors on va mettre ne plus auxiliaire avoir ou être plus jamais ou rien plus participe passé. Exemple. Vous allez souvent au cinéma. الفيرب هنا عندي verbe aller au présent. تاني حاجة عندي souvent. souvent اتفقنا ان هي often بشيلها وبستخدم مكانها jamais. يبقى هقول non je n'y vais jamais. وطبعا استبدلت سينما بpronom personnel y. يبقى non je n'y vais jamais. Un autre exemple. Tu es souvent allé à l'opéra. هنا الفيرب بتاعي est au passé composé, verbe aller au passé composé. وعندي souvent هقول non je n'y suis jamais allé. À l'opéra استبدلتها ب y كpronom personnel. souvent استبدلتها بجامي وحطيت جامي ما بين الauxiliaire être وما بين الparticipe passé. Exemple. Qu'est-ce que tu fais؟ أنا عندي هنا ممكن لما تجيلي الكيستيون بكاسك أنا بستبدلها بريان. يبقى كاسك tu fais هنا مش هقدر أقول نو لأن هم مش بيسألني على حاجة فهرد عليها بيس أور نو. لا هنا بيسألني سؤال أنت بتعمل إيه؟ فهقول je ne fais rien. Un autre exemple. Tu as fait tes devoirs؟ هنا tes devoirs عبارة عن complément d'objet direct فهستبدلها بريان هقول non je n'ai rien fait. وهشيل الديفوار خالص. في حاجة كمان مهمة لو نفتكرها مع بعض الفامي بتاعت ان وون ودو ودو لا ودو الابوستروف ودي أو النومبر أنا كنت لما بلاقيها مع فيرب être كنت بنزلها زي ما هي لكن أي فيرب غير être كنت بستبدلها بدو أو دي أبوستروف. ونخلي بالنا برضو من الفيربات السنتيمون زي aimer, adorer, détester, préférer ما كناش بنستخدم معها دو لا كنا بنستخدم معها لو ولا الابوستروف ودي. Exemple. Vous avez mangé toujours des gâteaux. أنا عندي هنا الفيرب بتاعي verbe manger au passé composé وعندي toujours وعندي des فهقول non nous n'avons jamais mangé de gâteau. غيرت toujours لجامي وكمان الدي اتحولت لدو. ما تنسوش ان احنا بنحول الدي والحاجات دي لدو. وطبعا sauf verbe avec verbe être لو قلت c'est un poisson non ce n'est pas un poisson الان والune والدي والدو لا ما بتتغيرش بتنزل زي ما هي. Répond négativement. Vous trouvez quelque chose
أنا عندي هنا الفراز بتاعتي الكيستيون بتاعتي فيها quelque chose. once إن أنا لقيت quelque chose أنا بشيلها وبحط rien. هقول non nous ne trouvons rien. حولت الفو لنو بالتالي الفيرب اتحول مع النو واستخدمت rien. Il est allé toujours à l'opéra. عندي toujours وعندي passé composé. هقول non il n'est jamais allé à l'opéra. 3. Vous buvez souvent du café. هقول non nous ne buvons jamais de café. Et du هنا اتحولت ل 2. Qu'est-ce que tu manges 4. Qu'est-ce que tu manges هقول هنا مش هقدر استخدم no لان هو مش بيسالني yes or no. هنا بيسالني question عاديه qu'est-ce que tu manges اللي انت بتاكله. هقول je ne mange rien. 5. Vous avez pris les cahiers هقول non nous n'avons rien pris. 6. Vous avez bu quelque chose non nous n'avons rien bu. عندي quelque chose استبدلتها ب rien. ونمرو 5 أنا استخدمت rien عشان عندي complément d'objet direct. 7. Tu as envoyé la lettre هقول non je n'ai rien envoyé عشان complément d'objet استبدلتها ب rien. 8. Tu manges parfois du poisson هنا عندي parfois هستبدلها ب jamais. هقول non je ne mange jamais و du poisson تتحول ل 2 poissons عشان عندي verbe manger. 9. Ton frère fait quelquefois du ski هقول non عندنا quelquefois فهنستبدلها ب jamais هتبقى non mon frère l'adjectif possessif ton هتتحول ل mon frère ne fait jamais du ski هتتحول ل 2 ski عشان verbe faire. Numéro 10, vous avez réservé une table هنا complément d'objet. الجمل اللي مش بيبقى عندي فيها quelque chose أو qu'est-ce que أنا أعرف إزاي هي jamais ولا rien بعرف عن طريق الcomplément. هقول vous avez réservé une table هقول non nous n'avons rien réservé.